निआरा ढंगरे जन्मदिन पाळिले डुडुन फाउंडेशन रो तारिणी भाई। आजिकाली समस्ते तांको जन्मदिन अनेक ढंगरे करुछंती। युवपीढ़ी कथा तो न कहवा भल। किए बड़ होटेल रे तो आउ किए सांग मानकु नै क्लब रे मौज मस्ती करी पालन करुछंती। डुडुन फाउंडेशन रो जन विशिष्ट सदस्य तारिणी प्रसाद सामंतराय एमपी ऑलिवुड एज होम रे पहुंची गरीब असहाय वृद्ध बाबा और माँ मानक सह जन्मदिन पालन करुछंती। भुवनेश्वर रे थिबा एही जराश्रम को जाई सेमानकु खाद्य बंटन करबा सह सेमानक मुहरे हस फुटाइबा पई प्रयास करथिले। सेमानक सुख दुख रे छिड़ाइबा पई प्रतिश्रुति देबा सह समस्त मिसी केक काटिथिले। डुडुन फाउंडेशन रो आजिर युवपीढ़ी को एही भली महत्व कार्य करी आह्वान देबा सह शिक्षा मध्य दैछंती। ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ବନ୍ଦନା ହରିଚନ୍ଦନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ହରିଚନ୍ଦନ, ସମ୍ପାଦକ ରୋଶନ ଅଲି ବେଗ ଏବଂ ଜିତିବେଶ ବେହେରା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା, ସୁନିତା ସେନାପତି ଏବଂ ସୁଚରିତା ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଜତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରାୟ ଖବର।